السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا محمد اللامة يحييكم على الهواء مباشرة من قناة الوطنية، وأقدم لحضراتكم حلقة الليلة من برنامج كلام في السياسة. ضيفنا الليلة هو الناشط السياسي ورجل الأعمال الديول أحمد والزين. أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بكم. طبعا نلفت عنايتكم مشاهدينا الكرام إلى أن حلقة الليلة سوف تكون أسئلتها مترجمة إلى الفرنسية بناء على طلب بعض المشاهدين. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. طبعا شكرا على تلبية الدعوة والحضور. شكرا. طبعا ننتهز الفرصة الليلة ليكون تركيزنا شيئا ما على الوضع الاقتصادي. كيف تصف الوضع الاقتصادي اليوم؟ شكرا. أنا شاكر قناة الوطنية على الاستضافة، ونختار نعرف براسي أكثر للمشاهدين. الديول أحمد والزين، رجل أعمال ورئيس مركز شباب مسيري المؤسسات CGD، ورئيس اللجنة المكلفة بالتشغيل والتكوين والتقنيات الجديدة في غرفة التجارة والصناعة والزراعة. تقويمي للحالة الاقتصادية للبلد اعتبر أنها حالة جيدة، وخاصة يمكن نعود عندنا نظرة موضوعية الوضعية الحالية الاقتصادية، يلا نقارنوها بالسنوات الماضية. نحن إنتاجنا الخام الوطني كان 2008 3 مليارات من الدولار، واليوم عاد زايد على 4 مليارات من الدولار، زيادة 25% تقريبا. معناها الثروة اللي ننتجه سنويا زادت ب 25%، وهذا قطعا انه ما هو عفوي، هذا ناتج عن سياسة اقتصادية متكاملة قامت بها الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز. وطبعا المواطنين كاملين يقدروا يعترفوا عن متطلبات الحياة اليوم تغيروا. أنا الرقاج اللي كان يستهلك اليوم ما هو اللي كان يستهلك الفترة الماضية، غير بعد الوضعية الاقتصادية للبلد تحسنت. وقدوا مثلا نتكلموا عن ترشيد المال العام في العقود الماضية. عشنا فترة المال العام كان حكما يقدر ينقال انه عاد سيبة. اليوم الحكومة قطعا انها عادت عندها تسيير رشيد للمال العام، وذاك مكن الدولة انها توجه هؤلاء الاموال لتمويل مشاريع مهمة في البنى التحتية وفي ميدان التعليم والصحة وفي ميدان الطاقة وجميع الميادين. يمكن نطرقوا موريتانيا كان فيها عجز مالي كبير للميزانية اللي له 6 سنين. ضرك ما شاء الله الميزانية ما تلا فيها عجز، وعادت على الأقل عادت في 2012 فيها أول فايض الميزانية. معناها أن نعتبر عن الوضعية الاقتصادية بتحسن. يعني تلاقوا خرصوا اللي كميات والله مبلغ العملة الصعبة اللي عند البنك المركزي اللي كان يغطي استيراد مدة لا شهرين، عاد درك زايد على مليار من الدولار. معناها أنه نضرب مثلا خلق فيه تزايد إذا كامل ما هو عفوي، إذا كامل ناتج عن ترشيد المال العام. والحالة الاقتصادية خارجين مولي قطاعات كانت الدولة ما يجابر ربهم. يعني الشعب الموريتاني ما كان جابر فيهم فايدة. قدروا نذكروا المعادن، وقطع عنهم المعادن عادوا يدخلوا للدولة ويدخلوا للشعب الموريتاني أموال طائلة. قدروا نذكروا مولي الصيد اللي شواطئ موريتانيا كانت حكما مخصصة، واسترجعنا سيادتنا على المياه الإقليمية، وعندنا سنة ورا سنة كل اتفاق صيد يعود في صالح موريتاني، ويقولوا مبالغ استخدموا ياك تطبق بهم سياسة الدولة اللي وجهت في المشاريع الأساسية اللي ماسة من حياة المواطنين. والرواتب في السنين الماضية نزادوا كل فترة ينزادوا، والزيادة الأخيرة اللي توصل حتى إلى 50%. دليل قاطع أن الوضعية الاقتصادية تحسن. مناخ الأعمال
خلق فيه قدر من التحسين، وخلقت فيه هم الشفافية والمساواة. احنا في الفترات الماضية كان رجل أعمال ياكي قد ينجح لابد له من ينجح يقال لا على حساب الدولة، معناه أنه ينجح لا على حساب الشعب الموريتاني، والله يستغنى لا على حساب الدولة. ضرك عاد تم شفافية وعادت الدولة حيادية ولا هي معاونة حد عن حد، يقار انفتح المجال لرجال الأعمال اللي بعد منهم هام يعود رجل أعمال بصفة طبيعية ويعود منتج مفتوح له المجال انه يعود رجل اعمال مزدهر وينجح. لان الوضعيه الاقتصاديه انا نعتبر انها خلق فيها تقدم ايجابي، لا حد بعد عنده نظره موضوعيه. طبعا متطلبات الحياه تغيرت، والمستهلك اللي كان يستهلك اللي دارك 10 سنين ما هو اللي عاد يستهلك دارك طبعا، وذاك طارح نوع من المستهلك الموريتاني عاد لابد له من اكثر من دخل اكثر واكثر واكثر. يقال ذا اللي نزاد به المواطن الموريتاني من الدخل معتبر ومهم وواقع. واضح. Bon. Quelle est votre évaluation de la situation économique actuelle du pays? Je pense que la situation économique du pays est bonne et je pense aussi que pour pouvoir l'apprécier, il faut avoir un repère. Le repère, c'est, disons, avant l'arrivée de ce régime actuel, avant l'arrivée donc du président Mohamed Abdelaziz au pouvoir. Je pense que les finances publiques étaient dans un état catastrophique. On avait un déficit public extrêmement élevé et ce déficit risquait d'entraîner la monnaie dans une dépréciation excessive et donc une perte vraiment du pouvoir d'achat. Bien sûr, le budget de l'État, on va prendre des chiffres concrets pour que les téléspectateurs soient juges. Alors, le budget de l'État en 2008, il était de 204 milliards et le budget de l'État de l'année écoulée est de près de 500 milliards. Donc, ceci, quand même, c'est la preuve que les ressources de l'État ont été rationalisées et orientées d'abord vers des dépenses utiles. Ces ressources ont permis donc d'augmenter les salaires à plusieurs reprises, donc d'augmenter le pouvoir d'achat des agents et des cadres de l'État et aussi des forces de sécurité. Ils ont permis aussi la réalisation d'un grand plan d'investissement qui a été augmenté d'année en année. Ils nous ont permis aussi de réaliser un très grand nombre de projets dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, l'éducation, dans le domaine de la sécurité. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été nécessaires et utiles. Les réserves en devises de la Banque centrale, qui étaient autour de 200 millions de dollars, sont aujourd'hui de plus d'1 milliard de dollars. Bien sûr, les recettes fiscales ont connu une hausse très importante grâce à la performance de l'administration fiscale. Nous avons aussi convaincu nos partenaires au développement de financer de très grands projets dans le domaine de l'énergie. La dernière centrale électrique que nous attendions depuis 20 ans est aujourd'hui une réalité. Elle nous a permis de passer d'une production électrique de moins de 40 MW à bientôt, Inch'Allah, je pense, une production de plus de 300 MW. Donc, si on parle aussi du secteur minier, c'est un secteur dont l'État ne tirait pas profit. Et je pense que depuis maintenant 6 années, les autorités négocient dans l'intérêt de la Mauritanie et ont permis d'avoir des recettes importantes fiscales, des recettes dans le trésor public qui permettent donc à l'État de renforcer ses capacités financières. Nos eaux territoriales étaient quasiment privatisées et nous avons pu restaurer l'autorité de l'État et la souveraineté du pays sur les eaux territoriales. Et ça nous a permis aussi de mieux négocier nos accords de pêche avec l'Union européenne. Et actuellement, nous avons posé des conditions extrêmement contraignantes. Aujourd'hui, 60% du personnel sur les navires étrangers sont des Mauritaniens. C'est une exigence des accords de pêche. Les céphalopodes sont interdits aux bateaux étrangers. Donc moi je pense que la situation économique, le PIB, qui est l'indicateur de référence dans le monde,
le PIB mauritanien est passé de 3,2 milliards en 2008, 3,2 milliards de dollars, à 4,1 milliards de dollars en 2013. Donc la richesse nationale a augmenté. Bon, il est clair aussi que les besoins des Mauritaniens ont augmenté. Le consommateur de 2006-2007 n'est pas le consommateur d'aujourd'hui. Il y a une frénésie à la consommation. Les Mauritaniens consomment plus et donc ils ont toujours l'impression de ne pas avoir suffisamment d'argent, mais c'est un problème psychologique. Je pense que l'amélioration du niveau de vie est incontestable. De nombreuses réalisations ont été faites dans tous les domaines, dans le domaine des infrastructures, avec la construction de plus de 1000 km de routes durant le mandat écoulé. Dans le domaine, 2 extensions du port de Nouakchott, l'extension du port de Nouadhibou, la construction du port de Tanit, qui est le premier port construit avec des ressources financières nationales. Nous avons construit aussi 4 hôpitaux, 4 facultés. Je pense que le bilan économique doit être un bilan objectif. Ce n'est pas uniquement ce que nous avons dans nos poches. Parce que le bilan économique, c'est ce que aussi nous avons investi dans notre pays et qui permet à la Mauritanie de renforcer ses capacités. Quand on produit plus d'énergie, ça veut dire qu'on améliore aussi le climat des affaires. Demain, des investisseurs peuvent venir, peuvent ouvrir des usines parce que nous avons aujourd'hui multiplié notre production énergétique par 10. Donc certains disent qu'ils ne voient pas l'argent rentrer dans leur poche, mais tous ces investissements sont très importants, l'augmentation des salaires. Donc je pense que celui ou celle qui a une vision objective de la chose ne peut nier le développement économique qu'il y a eu les 6 dernières années. طيب ما أشرت إليه يعني تحسن تقريبا في أغلب المجالات. لماذا لا ينعكس هذا التحسن مثلا على الأسعار؟ ومن المسؤول عن بقاء الأسعار في صعود؟ قضية الأسعار يلا نعرفه. نحن عندنا مشكلة ولا هي طارية، مشكلة قديمة، أن الذي نستهلكه أغلبيته مستورد. من الله قاعد اللي خارج ياسر مشي كنا ننتجوه ونستهلكوه وفينا منه، كيف الزرع، كيف قمح الشيلال، وكيف ياسر مشي. الموريتانيين طبوا على أنهم يستهلكوا كل شيء مستورد. وهون لا ينوه أن الدولة مسؤولة عن الوضع، غير مولي الشعب الموريتاني مسؤول عن الوضع. اللي احنا عندنا 800 كيل نهر، 800 كيل، والموريتانيين ما هم قاعدين ينتجوا البطاطس ولا هم قاعدين ينتجوا البصل ونجيبوه من هولندا. هذا ما يقدر يفهم العقل ولا هو معقول. لأن الدولة عندها مسؤولية، ولا ما يقدر يتمنى قاعد يقول أنا نحاني الدولة توكلني وتشربني وتداويني. طبعا الدولة عندها مسؤولية، غير مولي المواطن الموريتاني عنده مسؤولية. الدولة تقدر توفر لك الأمن، تقدر توفر لك قدر من الأمور، البنى التحتية، تقدر توفر لك شيئا ما طبعا تأمنك والعدالة وياسر من الشيء. غير مولي المواطن يلا يعرف أنه سنة الحياة أنه رجاج يعيش لا بعرقة ناظره. يلا نحن نديروا في روسنا يلا ننتشوا. نرجع لكم على قضية الأسعار. نحن قضية مشكلتنا أن نستوردوا كل شيء، والأسعار اللي في العالم ما لنا متحكمين فيها. أسعار الأرز في آسيا ما لنا متحكمين فيها، وأسعار الزيت ما لنا متحكمين فيه. طبعا الدولة إذا طار حاله بلد وفاتحة عندها شركة سونيمكس تستورد ذوك المواد وتبيعهم بأسعار في تناول الجميع، وعندها برنامج أمل اللي تسقر فيه الدولة مثلا سنة 2012 سقرت فيه 45 مليار، منها 20 مليار من ميزانية الدولة. كان طبقات الهشة تجبر المواد الأساسية بأسعار بتناولها. غير مولي يلا نفهمه عن في المدى الطويل الحل هو أن نعود ننتجوا اللي نستهلكه، وخاصة في المواد الأساسية. وهذا الدولة فهمته، عندها برنامج واضح أنها إنتاج الزراعي إن شاء الله في تحسن، والاكتفاء الذاتي في تحسن سنة ورا سنة. وعندها مثلا قدر من المشاريع، هم مشروع دشنو رئيس الجمهورية قناة هذا اللي فيه 50 كيل في كرمسين، لا ما شاء الله يمكن المزارعين انهم يعودوا ينتجوا اكثر. محات الديون على المزارعين،
الرياضة نبغى لما نعود وننتجوا المواد خاصة المواد الأساسية اللي نستهلكوا الأسعار المواد ينباعوا في الخارج وموريتاني ولا في أمريكا ولا في فرنسا الدول اللي يستوردوا ما يتحكموا في أسعاره. قضية المنافسة هي ياك الأسعار ما ينزادوا حتى يلا تعود الدولة فاتحة منافسة بين رجال أعمال والله سيدات الأعمال اللي يستوردوا إلى الخارج. يغاد الدولة زادت على ذاك أنها عاد سوني ماكس استورد زاد هي المواد الأساسية وتمولهم يكانهم يعودوا ينباعوا بأسعار منخفضة. يغار الحل في المدى الطويل أن نعودوا ننتجوا اللي نستهلكوا لذلك نحن في وضعية وغير ما مسؤول عنها طبعا الحكومة الحالية ولا النظام الحالي وضعية من تراكمات أن نستهلكوا أغلبية اللي نستهلكوا مستورد ودي فصل الحقيقة مشكلة مطروحة. Comment expliquez-vous la hausse des prix et la diminution du pouvoir d'achat des citoyens mauritaniens? Alors la hausse des prix, la hausse des prix est un phénomène normal. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une hausse des prix ces jours-ci. La hausse des prix, l'inflation est une question, c'est un phénomène inhérent à l'économie. Donc, dans tout le monde, je pense que l'année dernière, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'elle a été de 4 ou 5%, donc à un niveau assez raisonnable. L'inflation est maîtrisée grâce aux efforts du gouvernement, du président de la République et grâce bien sûr aux efforts du gouvernement. Donc il n'y a pas une hausse spectaculaire, il n'y a pas une hyperinflation, il y a un phénomène sur lequel je voudrais attirer votre attention. Il n'y a pas d'hyperinflation, c'est-à-dire d'augmentation exponentielle des prix, parce qu'il y a une maîtrise des dépenses publiques. S'il n'y avait pas une maîtrise des dépenses publiques, le déficit aurait été important. Et quand le déficit devient important, c'est-à-dire l'accroissement de la masse monétaire sans contrepartie économique, il y a un ajustement par la hausse des prix. Donc il n'y a pas simplement, c'est une question psychologique. Les Mauritaniens ont une tendance à l'hyperconsommation. Le consommateur mauritanien de 2015 n'est pas le consommateur des années 80. Aujourd'hui, on consomme beaucoup trop et souvent on vit au-dessus de nos moyens. La structure des prix, il se trouve que nous consommons, l'essentiel de ce que nous consommons est importé. Donc, il y a le prix de revient, il y a une bonne partie du prix de revient sur lequel on n'a aucune incidence, on n'a aucune influence. L'État, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut réduire les droits de douane, qu'il fait souvent sur les produits de première nécessité. Il peut parfois même, je pense qu'il arrive jusqu'à les abaisser à des niveaux extrêmement bas. Il favorise un climat de concurrence qui fait baisser les prix. Et bien sûr, grâce à la Sonimex, il lui arrive même d'importer certains produits de première nécessité et de subventionner certains produits, notamment le programme ML qui permet aux catégories les plus défavorisées, aux concitoyens les plus défavorisés, d'avoir accès à des produits à un niveau très bas. Mais je le répète, la solution de fond à cette question, c'est d'abord de comprendre que l'État a sa part de responsabilité, mais le citoyen mauritanien doit comprendre que l'État ne peut pas tout faire. Aucun État au monde ne peut tout faire. L'État a ses responsabilités, la sécurité, l'éducation, la justice, la sécurité. Mais le citoyen mauritanien doit comprendre aussi qu'il a des devoirs envers son pays, et notamment le devoir de travailler, de produire. Et donc je pense qu'il faudrait, on a une vallée de 800 km de fleuve, il faut produire ce que nous consommons. Et il y a un programme audacieux, engagé par le gouvernement sous les orientations du président de la République, et chaque année on produit plus de riz, on produit plus de blé. L'État a annulé les dettes des agriculteurs. Donc, il y a un canal de 50 km qui a été inauguré par le président dans la région de Kermassène. Et donc, la production des denrées alimentaires est en croissance. Et donc, c'est cette production qui va nous permettre de faire baisser nos importations et à un moment donné, on espère pouvoir baisser les prix grâce aussi à une meilleure productivité de nos agriculteurs. La structure des prix, moi je pense que l'inflation est maîtrisée en Mauritanie à un niveau assez raisonnable. Par contre, les besoins du consommateur mauritanien ne cessent d'augmenter et ceci lui donne l'impression de ne pas être satisfait
de son niveau de consommation. Et c'est peut-être ce manque de satisfaction qui est psychologique qui lui donne l'impression de la cherté de la vie, alors qu'en réalité, dans les pays voisins, les produits sont souvent beaucoup plus chers qu'en Mauritanie. طيب البعض يتهم رجال الأعمال بأن لهم دور سلبي في غلاء الأسعار. يستفيدون من الغلاء والجمارك والضرائب هي رأيكم؟ على كل حال رجال الأعمال أنا أعتبر أن التجار محوطين على رؤوسهم بهذه التجارة سنة. ويا غير مولي التاجر أنا قايل أنا نخارج مستوى من الربح يعني يتخطى حد يعود عاد مات أخلاق مات لي الله. يا غير ياك يعود ياك الأسعار ما ينزاد لابد من المنافسة الحرة. وموريتاني عندها عدة خيار واضح للليبرالية كمنهج اقتصادي. والدولة مولي اليوم ما تلات عاد مخلية رجال الأعمال في تنافس حر. أنا هني اعتبر عن اللي زيادة الأسعار اللي تذكروا هي خلقت لها بمستوى معقول ورجال الأعمال أنا ماني قال عنهم اللي مسؤولين عنها به اللي رجل الأعمال. هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رجل الأعمال عنده مؤسسة يحاول كان يتم يربح. طبعا يلا خاصة المواد الأولية إذا عاد يبيعها يلا يعود ربحه معقول. يا غير ماني قايل عنهم مسؤولين عن زيادة الأسعار بدي هي قاعد زيادة الأسعار تذكروا ياسر من مسؤوليتها يرجع لنا نستوردوا مواد نحن ما نتحكموا في أسعارها اللي ينتجوها أجانب ونحن فرض علينا نشتروها من عندهم لأن نحن ما ننتجوها. واضح. Les hommes d'affaires sont-ils en partie responsables de la hausse des prix? Je pense que les hommes d'affaires ne sont pas du tout responsables de la hausse des prix. Alors, la hausse des prix, j'ai dit tout à l'heure que l'inflation était à un niveau assez raisonnable, un niveau maîtrisé, comparable à l'inflation dans la sous-région, même à un taux très très raisonnable. Et dans la structure des prix des produits, on a une spécificité en Mauritanie, c'est que la plupart des produits sont importés. Et donc, le prix de revient, on n'a que très peu d'influence sur ce prix de revient. Ce qu'on peut faire, c'est... les hommes d'affaires, en réalité, tant qu'on est dans un système de libéralisme, où il y a une concurrence pure et parfaite, ça permet de maintenir des prix à un niveau raisonnable. D'autant plus que l'État intervient pour subventionner ces produits et pour les baisser. Donc, je pense que la solution, c'est la solution à long terme de produire ce que nous consommons, mais avec une bonne productivité qui nous permet d'avoir un coût de production très très raisonnable. Donc, je ne pense pas que les hommes d'affaires sont responsables de cette hausse des prix qui n'est pas une hausse excessive. C'est aussi plus un problème psychologique. Les besoins des Mauritaniens, les besoins du consommateur mauritanien, il faut rentrer dans les supermarchés à Nouakchott, qui sont devenus, même dans les différents quartiers, qui sont devenus quasiment des petits centres commerciaux où il y a effectivement la frénésie de la consommation. Donc cette frénésie de la consommation, la disponibilité de rayons pleins de produits, incite le Mauritanien à consommer parfois d'une manière excessive et à dépenser au-dessus de ses moyens, d'où ce qui donne l'impression d'une faiblesse du pouvoir d'achat. Mais je pense que les Mauritaniens, depuis 6 ans, le pouvoir d'achat réel a nettement augmenté. طيب البعض يتهم رجال الأعمال الموريتانيين بأنهم عندما يتعلق الأمر بالربح لا رحمة في قلوبهم يطحنون الفقراء والغلابة. أنا بدي قلت لكم التجارة السنة ونفضل الصحابة كانوا تجار، معناها هي التجارة مبنية على الربح. غير الربح كيف قلت لكم مملي الله يعود مملي لا حد تقام لنا في خوته والمواطنين حد يلا يربح غير ربح معقول. هو اللي عندي نقول لكم، وخاصة يعود حد يبيع مواد أولية وذو قايل أنه هو اللي خالق. غير طبعا لا يتم رقاش دائما التاجر دائما هو اللي متهم بكل شيء. غير نقول لكم أنا رواية هو التاجر يعني مات لي استورد المواد
اش لا يخرج الاسعار لا هي تقل السلعه ولا هي لا هي ينزادوا الاسعار به لا هي لا هي نضربوا الاسعار في الدنيا والله في هذا وتخرج مشكله على التجار مالي دورهم ما هو دورهم انا نعتبر انه ما هو سلبي دورهم ايجابي غير الموريتاني عندنا هاي النظره التجاريه غير يواجهها لما انهم لا مظلمه فيها. Les hommes d'affaires s'enrichissent sur le dos des pauvres. Que les hommes d'affaires s'enrichissent, c'est un phénomène normal, mais ils ne doivent pas s'enrichir sur le dos de la communauté, sur le compte de la communauté. Je pense que les hommes d'affaires doivent vendre avec un bénéfice, avec une marge. C'est vrai que ce bénéfice doit être, surtout quand on vend des produits de première nécessité, doit être raisonnable. Et je pense qu'il est raisonnable. Je n'ai aucune preuve, mais je pense qu'il est raisonnable parce qu'on vit dans un pays où il y a une concurrence pure et parfaite. Et donc, je pense que ça relève plus des idées reçues de notre société sur le fait que quand on a toujours l'impression que c'est la faute de l'autre. Mais je ne pense pas que les hommes d'affaires s'enrichissent sur le dos des pauvres. Je ne pense pas. طيب البعض يقول أن الدولة تجامل بعض رجال الأعمال بصفقات التراضي وتحارب البعض بالضرائب. هذا نعتبر أنه حق. نعتبر عن هذا اللام الإشاعات اللي نقوله هو مثلا ما لا يخلق شيء إلى اجبر حد صفقه لا ينقال انه لا مجبوره بطريقه ما هي صالحه اذا ما اجبرها مولي لا يقول والله لا يقول غريبه انه لا مظلوم وهذا ظهري ما انهم امور اجتماعيه ترى احنا كلام صالونات غير ماني قايل عن الخارج به اللي بالعكس انا اعتبر ان هذا النظام كافح لظاهره الغناء على حساب الدوله. نعتبر هذا النظام انه كافح حتى وانه رشد المال العام وانه حارب الفساد. واضح. L'État récompense certains hommes d'affaires avec des marchés de gré à gré et punit d'autres avec le fisc. Je pense que ça s'appelle la rumeur. Ça s'appelle la rumeur. Je pense que ce n'est pas du tout exact. En Mauritanie, quand quelqu'un gagne un contrat, ses concurrents diront toujours qu'il a gagné mais d'une manière malhonnête. Et quand quelqu'un perd, il dira toujours qu'il a perdu parce qu'on veut le punir. Mais je ne pense pas que ce soit la réalité. Bien au contraire, je pense que ce régime, la majorité actuelle, a eu un rôle essentiel sous l'impulsion du président Mohamed Abdelaziz dans la lutte contre la gabegie, la lutte contre la mauvaise gestion et bien entendu dans le traitement égal entre les différents hommes d'affaires et femmes d'affaires aussi. طيب ننتقل لمجال آخر. البعض ينتقد مثلا رجال الأعمال على اندفاعهم وتزاحمهم في الانتخابات سواء كانت تشريعية أو بلدية حتى أن البعض يصف البرلمان الموريتاني اليوم بأنه أشبه بسوق الاتجار. كيف تصف هذه الظاهرة؟ رجال الأعمال لا ينسحد بعد أنهم لا مواطنين. ينسحد أنهم مواطنين وعندهم آرائهم وعندهم قناعاتهم السياسية. إذا أنهم إذا عادوا في البرلمان والله في المجلس الشيوخ إلا أنهم مطروح لهم مطرح لهم حتى يعني أنا نعتبر عن حد تري يحسب هذا اللي في العدد اللي من رجال الأعمال اللي في الجمعية الوطنية قاعد كندرك عادي ما هو كبار من قدو ونعتبر أنه حق مولي لهم أنهم يعودوا نواب وأنهم يعودوا عندهم رأي سياسي وإذا ما هو متناقض مع كونهم يعودوا رجال أعمال. La concentration d'hommes d'affaires dans les postes électifs. Quelle est votre évaluation de ce phénomène? Je ne pense pas qu'il y ait une concentration. Je pense que les hommes d'affaires sont des citoyens comme les autres, qui n'ont pas plus de droits que les autres, mais qui n'ont pas moins de droits que les autres, et qui sont tout à fait fondés à avoir une vision politique, à avoir des convictions politiques, à vouloir participer dans la gestion, à aspirer à des postes électifs, à donner leur avis, à soutenir la majorité ou l'opposition, et ils ont parfaitement le droit. Maintenant, le fait de dire qu'il y en a trop, c'est relatif. Il y en a quelques-uns, mais je pense que cela donne l'impression qu'il y en a beaucoup, mais je pense que si on fait un calcul, je pense qu'on se rendra compte qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a même très peu. طيب كيف يحس النائب مثلا او الشيخ
التاجر الغني بمعاناة فقير وهو يعيش في جزر بعيدة أو في ترف بعيد عن الفقر المدقع الذي يعيش فيه الفقير الذي يعتقد أنه يأتمن على حقوقه. هذا لا من الأمور اللي هو الشأن العام. مثلا ما يلا يشك حد يقدر لا رجاج يعود كان لا قدر كان فقير وينين يعود معني بالشأن العام، يعود مات طارح باله المشاكل الفقراء، ويقد يعود رجاج ما هو فقير ويطرح باله المشاكل الفقراء. وهذا شفناه اللي الدولة ضرب عطي المأمورية الماضية أعطت قطعا أولوية لمكافحة الفقر، والدولة طرحت بالها الطبقات الهشة الفقراء، والدولة عندنا قيادتها وحكومتها عندنا ما هم أغنياء غير اللي ما هم فقراء. ما معناها أن الفقراء يقدروا يطرح لهم باله لا الفقراء. هذا لا من الأفكار اللي في مجتمعنا نحن اللي أنا اعتبرنا ما يصالح ولا يحق. واضح. Est-ce que le parlementarisme ressent les problèmes des pauvres pour mieux les servir? Moi je pense que les parlementaires qui ne sont pas pauvres sont tout à fait capables de comprendre la douleur et la souffrance des pauvres. Ça c'est une idée reçue. Et peut-être même que des pauvres qui deviennent parlementaires oublieront les pauvres. Je pense que c'est une question. Quand on a des ressources, cela ne voudrait pas dire qu'on n'a pas de cœur ou qu'on n'a pas chacun a des parents pauvres en Mauritanie. Il n'y a pas un Mauritanien qui n'a pas des parents pauvres. Donc, qui voit la pauvreté. On a une spécificité, c'est qu'on a tous des parents pauvres, des voisins pauvres, et ça fait partie de la vie. Et on a tous tendance à aider nos parents pauvres, à être à leur côté, et à espérer qu'ils s'en sortent. Inch'Allah. إن شاء الله. طيب البيئة الاقتصادية اليوم، البيئة الاقتصادية الموريتانية هل تساعد على ازدهار الأعمال أم أنها تعرقل تطور الأعمال بعيدا عن المحسوبية مناخ الأعمال في موريتانيا الأساسي فيه بعد عن الدولة تعود حيادية. أنا أعتبر أن الدولة عادت حيادية. الدولة كانت هي اللي تصنع رجال الأعمال وجي ينقطع عنها، عاد تفاتح المجال، وهذا هو اللي عد قدر من الشباب ينجحوا في ميدان الأعمال، به اللي عاد المجال مفتوح للناس كاملة، وعاد الصفقات كل حد يعني يعود متوفرين فيه الشروط يقد يطمح للصفقات ويقد يفوز بهم، يقد مولي ينجح كرجل أعمال والله كسيدة أعمال. طبعا الدولة عدلت تحسين بيئة الأعمال وحتى القوانين اللي معنيين بهم الأعمال طورتهم، منظومة الاستثمار وطورت، خارجين عقباتهم اللي كانوا مطرحة فيهم قضية الطاقة وقلب عليها به اللي الكهرباء كنا نجوا منها شي 38 ميجا وات صار كعاد زايدة على 300 ميجا وات. أنا نخرجوا قدر من التحسينات إياك المستثمرين الوطنيين والمستثمرين الأجانب يعودوا يقدوا يستثمروا في موريتانيا، وعاد هم اللي مساواة، عاد الدولة حيادية بين رجال الأعمال. واعتبر مناخ الأعمال في موريتانيا في تحسين ومزدهر، وقد قاعد يشوف أن المستثمرين الأجانب ما شاء الله في شتى المجالات عادوا متواجدين وذايقين في موريتانيا وجاد عليهم كبلد الاستثمار فيه مهم ومنتج. واضح. Certains estiment que la politique actuelle du pays freine les investissements. Je pense que ce n'est pas du tout le cas, bien au contraire. Je pense que l'État a réhabilité quelque chose d'important, c'est l'égalité de traitement entre les opérateurs économiques, hommes d'affaires et femmes d'affaires, et que cette neutralité de l'État a permis aux jeunes de réussir dans le domaine des affaires parce qu'ils ont eu accès à la possibilité donc de gagner des contrats, d'avancer dans le domaine des affaires. Il y a une nouvelle génération d'hommes d'affaires
qui a évolué positivement dans les dernières années. Il y a eu un ensemble de réformes aussi, l'amélioration du code des investissements, le nouveau code minier, l'augmentation de la production électrique qui freinait le développement de l'industrie. Donc il y a eu vraiment beaucoup de réformes et une neutralité positive qui permet incontestablement aux investisseurs nationaux et étrangers de choisir la Mauritanie comme une destination privilégiée d'investissement. طيب ننتقل إلى موضوع الوحدة الوطنية. البعض يقول أنها اليوم في أسوأ حالاتها الوحدة الوطنية. أنا بالعكس أعتبر أن الوحدة الوطنية في حالة جيدة. احنا كان عندنا قضية أحداث نهاية الثمانينات ولا بداية التسعينات اللي خلق فيهم ذاك الحل اللي زيارة الرئيس الكيهيدي وأخوتنا من الكبار اللي انظلموا في ذيك الفترة وخلق لهم تعويض عوضتهم الدولة. وقضية الوحدة الوطنية نعتبر نهارك فيها يا الله توضحوا لي السؤال أكثر كان يجاوبكم. دعت الوحدة الوطنية معنية بها قضية أحداث نهاية الثمانينات بداية التسعينات اللي كان يعتبر انها قضية الحمد لله انحلت. الحمد لله اعترفت بها الدولة. ذيك المسؤولية اللي خلقت يا واجعة أحداث مؤلمة لنا كاملين يقال مولي وعوضت الدولة عمالها وأعضاء القوات الأمن اللي كانوا ظلموا في ذيك الفترة والناس اللي وبعدت رجعت للوطن. غير مولي مد إياك تعيش في نفس البلد يا الله مولي تعود تخرص في المستقبل ولا نتموا دائما لا نخرصوا الماضي ونواعوا جروح مؤلمة راجين إن شاء الله أنها تبرأ ويعودوا الموريتانيين متوحدين ويخرصوا إن شاء الله لا مستقبل مزدهرة فيه موريتاني ومتوحد شعبها بنا اللي احنا عندنا إن شاء الله شيء أساسي هو اللي الإسلام اللي موريتانيين كاملين مسلمين وهذا موحدنا ويا الله مولي كلها يعرف أنه لا بد من يتم يخرص للأمام ولا نتم دائما نرجعوا الفترات الموريتاني كلهم خلقوا فيهم أحداث مؤلمة للموريتانيين بصفة عامة. Certains pensent que l'unité nationale est à son point le plus faible aujourd'hui. Je ne le pense pas. Je pense que l'unité nationale, c'est une impression parce qu'il y a effectivement une liberté d'expression qui permet donc à toutes les thèses d'être répandues sur Internet. Cette liberté, d'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose. Ça fait partie aussi des crédits de ce régime qui a libéralisé à la fois les médias électroniques, mais aussi les médias audiovisuels et la presse en général, donc tous les médias. Je pense que le régime a reconnu la responsabilité de l'État dans les événements douloureux du début des années 90. Les agents de l'État et les forces de sécurité qui ont été lésés ont été indemnisés. Je pense, si les informations dont je pense qu'ils ont été indemnisés. Les Mauritaniens qui ont été expulsés injustement ont été rapatriés. Le président a visité Kaidi. Lors de la dernière élection présidentielle, il a ouvert sa campagne à Kaidi. Je pense que c'est des signaux très très forts pour nos frères de la vallée. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller de l'avant, il faut regarder l'avenir de la Mauritanie et ne pas perpétuellement rester attaché à des blessures qui ont fait mal à tous les Mauritaniens et que nous regrettons. Mais je pense qu'à un moment donné, si on veut vivre ensemble, il faut absolument avoir la force de résister aux tentations de la haine et d'envisager l'avenir du pays et la vie avec toutes les composantes nationales, surtout qu'on a la chance d'être tous musulmans. Alhamdulillah. طيب بعض فئات المجتمع الموريتاني من حراطين ومعلمين ويقاون تقول أنها تتعرض لتهميش وتطالب بمعالجة هذا التهميش ورفعه.
ما هو رأيكم؟ كيف ترون أنتم الحالة؟ أنا قاع من جيل هي قضية القبيلة، ونحن لحقنا إلى بكالوريا ما نعرفوا قاع أصحابنا ما نعرفوا من ولا نعرفوا من هذا ضرك اللي من اللي عاد ضرك راجع ضرك هاي الحالة بوتد فترة ما كنا قاع نعرف أصحابنا من كنا من جهات موريتاني كاملة من مجموعات كاملة. خارج الجانب أنا نعتبر عن خارج الجانب الاجتماعي لما يعني الدولة، الجانب الاجتماعي ويعود قاع فيه شيء إيجابي بمفهوم أن القبيلة عندها دور في الصلح ودور اجتماعي ودور في المجموعات قاع بصفة عامة كلها عنده دور اجتماعي قارب من مفهوم الدولة. الدولة ما تعرف يكون المواطن الموريتاني ولا تعرف قبيلته ولا تعرف المجموعات اللي ذكرتها ما هي معترفة بها، تعرف المواطن الموريتاني خارج رواية. المساواة هي اللي الله تبتنا عليها دولة القانون وواقع ذاك. طبعا خارجين مجموعات ما هي قد حد يقول انهم تاريخهم ما هو ما دارهم في وضعية صعبة، ما قد حد ينكر تاريخهم دارهم في وضعية صعبة اليوم، وقطعا انهم من الفئات اللي يعانوا من الفقر ويعانوا من ياسر المشي ومن الجهل. يقال هذا حله شنو؟ هذا حله ان الدولة اولا تعود دولة القانون يعود ماتلة لأن ما تميز لا على عمر ولا على زيد ولا على محمد ولا على إبراهيم ولا على حد آخر ما هو بمعايير موضوعية إلى تقدم الوظيفة يا الله تعود هم. ونحن ركعت عندنا مسطرة شفافة فيها مسابقة يعني الدولة تكتتب عمال وظهر قطع المساواة خارجة يا الله. طبعا دولة القانون المساواة هي اللي تبتنا عليها هاي القضية. لا شك كان خارجين مولي مناضلين سياسيين هياوي يستخدموا مجموعات اللي كانوا يتقدموا في السياسة، نعتبر ذاك انه ما فيه الصواب فيه اللي رجاج متقدم يلا تقدم بافكار وببرنامج يغير ذاك البرنامج ما يقفلوا لا على مجموعته وحده يلا يفتحوا على المجموعات كاملين الموريتاني بصفة عامة. هو القايل أنا نعتبر عن يعني تم لكن المادة بحزب هناك خطيرة للوحدة الوطنية، خطير حتى للوحدة الوطنية ويمثل خطر على الاستقرار الموريتاني ولا يلا مادة تمشي على ذاك الاتجاه. Pensez-vous que les Hartani et les Malmines sont marginalisés? Je pense qu'il y a des groupes en Mauritanie qui ont souffert de leur histoire et qui, effectivement, leur situation actuelle résulte d'une certaine souffrance historique. Ça, ce n'est pas, je pense qu'il faut le reconnaître d'une manière très claire. Je pense que la solution, c'est justement un état de droit dans lequel il y a une citoyenneté et où tous les citoyens sont égaux en devoir et en droit. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas. Il y a incontestablement, et d'ailleurs certains le reprochent au président Mohamed Abdelaziz, c'est l'abolition des privilèges. Il n'y a plus de privilégiés aujourd'hui. Et certains aussi le disent clairement, que c'est dommage qu'il n'y ait plus de privilèges. Moi, je pense que les privilèges ont représenté un danger pour la Mauritanie, parce qu'on avait, durant les dernières décennies, on allait vers une direction extrêmement grave où il y avait une minorité qui s'enrichissait d'une manière extravagante et une majorité qui s'appauvrissait d'une manière grave. Aujourd'hui, il y a eu une abolition des privilèges, il y a un état de droit. Je pense que c'est ce qu'il faut renforcer. Je pense que le mandat écoulé du président Mohamed Abdelaziz a été nettement orienté vers les plus pauvres. Quand on a construit une résidence pour le Premier ministre, il l'a transformé en hôpital de la mère et de l'enfant. Ceux qui en bénéficient, ce sont d'abord les populations les plus défavorisées, parmi les communautés que vous avez citées, les gens très riches ou qui ont des ressources financières, leur famille accouche à l'étranger souvent. Donc je pense que l'orientation des ressources, des investissements de l'État vers les populations les plus défavorisées sont justement un critère pour tenir compte effectivement du soutien aux pauvres, mais de certaines
accumulations historiques. Il y a bien sûr l'agence Tadamoun qui a été faite pour aussi combler les séquelles de l'esclavage. Et je pense qu'il faut combattre les séquelles de l'esclavage. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est très très important pour l'unité nationale. Mais je pense que les séquelles de l'esclavage ne doivent pas être combattues par un discours de haine. Parce qu'un discours de haine, c'est dangereux pour la Mauritanie et pour la stabilité du pays. طب ننتقل إلى الحوار. طبعا هناك اليوم دعوة من طرف رئيس الجمهورية للحوار. البعض يتخوف ويعتقد أنها قد تكون مناورة أو استدراج لشيء ما. أنا نعتبر عن نداء اللي وجه رئيس الجمهورية للحوار دليل قاطع أنه نيته صادقة بأنه يدير المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار. رئيس عنده مأمورية ناجح فيها بانتخابات شفافة معترف بها المجتمع الدولي، وكيف أنه موفي مأمورية كرئيس الاتحاد الإفريقي أنه عنده أغلبية بالبرلمان. يقال هذا المسار الديمقراطي يختار ما يبقى عنه حد ما اتفق معنا فيه. هم جماعة المنتدى خوتنا اللي بالمنتدى اللي راجين انهم ان شاء الله يلتحقوا بهذا المسار غير نجاح الحوار. المنتدى عندهم اللي فيه مسؤولية كبيرة. إلى عادوا يدوروا الحوار ينجح قطعا الرئيس والأغلبية المقترح العدل قطعا انه مقترح جدي، ودليل ان الرئيس ما يدور هذا المسار الديمقراطي يبقى عنه حد ما شارك فيه. إلى نجاح الحوار ما هو إلا نجاح محمد عبد العزيز. إلى نجاح الحوار نجاح الرئيس محمد عبد العزيز ونجاح المنتدى والمعارضة ونجاح موريتاني كاملة. يعني مدي يلا نعرف عن الحوار لا قدر الله إلى ما قبل المنتدى والله ما خلاه ينجح، هذا ما هو فشل لا الأغلبية ولا محمد عبد العزيز به اللي نحن عندنا مؤسسات ديمقراطية قائمة، رئيس الجمهورية ناجح بمأمورية، انتخابات شفافة، اللي ما شارك فيها ما شارك به اللي يعرف ومتأكد أنه لا ينقلب هو اللي به ما شارك. والانتخابات التشريعية الماضية شاركوا فيها أحزاب من المعارضة مهمين وفازوا بعدد كبير من المقاعد في مجلس في الجمعية الوطنية وعندهم زعامة المعارضة اليوم. إذا اليوم عندنا أغلبية وعندنا معارضة وعندنا معارضة أخرى ما بتشارك في المسار الديمقراطي. وأنا قاع ماني إخباري حتى في السياسة قايل أنا عنهم يختاروا عندها كامل فترة انتقالية. يعني مدي فترة انتقالية نعتبر موريتانيا دارك ما هي في أزمة. إلى قال حد أنها في أزمة ما يعدل هذاك في أزمة. موريتانيا الحمد لله ما فيها مظاهرات، موريتانيا الحمد لله ما عندها مشاكل أمنية، موريتانيا دولة في استقرار، عندها ميزانية ما شاء الله، إمكانيات الدولة تبارك الله ما شاء الله، دولة بإمكانياتها والمشاريع ممولة، الممولين ثايقين فينا. عندنا هنا نتكلم عن شيء مهم. احنا بعد غياب طويل عن الساحة الدولية الرئيس محمد عبد العزيز موريتانيا جبرت رئاسة الاتحاد الإفريقي وشاركت في عدة ندوات، وقسنا الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس أوباما، وشاركنا في الوفد اللي وفد رؤساء افريقيا كان من الشيخ الرئيس وانا اعتبر انه شرف له الموريتاني، وحضرنا في جيفان اللي ما كنا شاكين عن ما كنا نتخيل ان نقدروا نحضروا فيه. على ان اليوم موريتانيا ما هي بزمه وعندها قطعا انها مؤسسات ديمقراطيه قائمه، وذا الحوار الى نجح له هو اللي نختاروا بين اللي الاغلبيه كامله داعمته نداء الرئيس نحن زين عندنا ونختار الحوار ينجح به اللي ما نبقوا هذا القطار
الديمقراطي المسار الديمقراطي يبقى عنه حد يغالي لا مولي ما قبلوه والله أباوا عنه والله عجزونا اللي هو من رواية أساسية هي السلطة. يلا نفهم أن السلطة اللي حكم فيها الشعب الموريتاني حد يدور السلطة يلا يعود مستعد أنه يأخذ على خيار الشعب الانتخابات. اليوم الحكومة ما ترات هي اللي تنظم الانتخابات، أم لجنة مستقلة وفيها أعضاء من المعارضة. ونسمع بعض أخوتنا في المعارضة يقولون لنا نحن نختار نص الحكومة ونص المسؤولين ونص. هي الولايات المتحدة وفرنسا والديمقراطيات رئيس أمريكا مثلا ينجح يعين 4000 مسؤول في الإدارة الفيدرالية. من ضرا كان نهاية المأمورية له يقولوا له الخلطة الآخرين أنت يلا تعطينا منهم 2000 يا كان نقدر نشاركوا معك في الانتخابات. هذا مثلا شيء ما والله ذا اللي عدل النظام دارك من الشيء في مصلحة الفقراء. والله اللي عدل صالح الطبقات الهشة اللي هي يكريهم بها هي كانهم يزرقوا له هذا متناقض. ورقاس لا إلى عدل شيء صالح يا الله تعترف له به الناس كاملة ويا الله تعرف مثلا يضاح عن حد في الحكم. الموريتانيين عاقلين حد في الحكم إلا إلى عدل شيء صالح يدور يزرقوا له يعني اللي عاد ما عدل شيء صالح يدور يصوتوا ضده. يعني يعتبر أن المعارضة يلا تفهم أن الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة هي انتخابات. وكون المعارضة تعد ما هي مشاركة في الحكم هذا شيء طبيعي ما خارج ديمقراطية. الديمقراطية مبنية على أغلبية ومعارضة. وين تعد المعارضة عاد يعني يقربوا انتخابات تقول انها تعرف هي انها هم احتمال كبير انها ما تفوز بهم تقول انها ما هي مشاركة فيهم. إذا كان تقول ورا ذاك أنا هم أزمة وأنا ندور نص الحكومة. على كل حال احنا نعرف أن النداء الوجه الرئيس دليل أنه دار المصالح العليا للوطن فوق أي اعتبارات وراجين إن شاء الله أن المنتدى لا يتحمل مسؤوليته هو مولي في نجاح الحوار وتتوحد موريتانيا. قال تتوحد يكان المسار الديمقراطي يتم إن شاء الله مستمر وده هو اللي فيه مصلحة موريتانيا إن شاء الله. وده هو المهم عندنا. واضح. L'appel au dialogue du président est réel ou comme semble penser certains leaders de l'opposition, ce n'est qu'un jeu tricky d'avance. Que pensez-vous? Je pense que c'est un commentaire qui n'est pas de bonne foi. Je pense qu'aujourd'hui, le président a été réélu dans une élection qui a été totalement transparente. Il y a eu d'ailleurs des contradictions. Il y a des partis d'opposition qui avaient participé aux législatives passées et qui ont gagné beaucoup de sièges et qui ont refusé de participer à la dernière présidentielle parce qu'ils savaient qu'elle était perdue d'avance. Alors moi, je pense que la démocratie, c'est un tout. C'est un système binaire, c'est un tout ou rien. On ne peut pas dire je participe uniquement aux élections que je suis sûr de remporter et quand je suis pratiquement sûr de ne pas remporter l'élection, je vais éviter de légitimer la réélection du président. Je pense que ce n'est pas très très sérieux. Il faut respecter les règles de la démocratie. Aujourd'hui, on a des institutions démocratiques établies, issues d'élections transparentes. On a un président qui est reconnu au niveau international, qui vient de terminer son mandat de président de l'Union africaine où il a eu un mandat brillant, un mandat diplomatique brillant. Cet appel au dialogue est un appel très très important que nous soutenons en tant que membres de la majorité. Mais je pense que l'opposition doit aussi assumer ses responsabilités et savoir que la réussite du dialogue dépend aussi d'elle. Et que si ce dialogue réussit, ça ne sera pas uniquement la réussite du président Mohamed Abdelaziz, ça sera aussi la réussite de l'opposition et la réussite de toute la Mauritanie. Mais si ça n'aboutit pas, si ça n'aboutit pas, en tout cas l'opposition, le président, si ça n'aboutit pas, le président aura essayé
Et la Mauritanie restera la Mauritanie avec des institutions démocratiques. On a un président élu avec un mandat reconnu dans des élections transparentes. On a une Assemblée nationale élue où il y a un grand parti, pas seulement un, plusieurs partis d'opposition dans ce Parlement actuel. Donc nous considérons que le pays continuera à vivre son expérience démocratique d'une manière apaisée et normale. Et je pense qu'il ne faut pas miser sur la déstabilisation du pays parce qu'elle ne profitera à personne. Voilà. L'intérêt du pays, c'est la stabilité. Il faut mettre l'intérêt de la Mauritanie au-dessus de toute autre considération. واضح. طيب الحوار اليوم بين الرئيس من جهة والمنتدى من جهة أخرى. أحزاب الأغلبية والمعاهدة أصيبوا بصدمة أسكتتهم كأن على رؤوسهم الطير. هل يستحقون هذه المعاملة التي تبدو على الأقل في ظاهرها فيها الكثير من تجاهلهم وهم أغلبية أو معاهدة؟ هاي الصدمة ماني حاسس بها، ماني عالم بها. أنا كمناضل في حزب الاتحاد من الجمهورية، هاي الصدمة ماني حاسس بها. هذا لا كلام صالونات ولاني قايل عنه، ما هم صدمة. الأغلبية إلا كيف الرئيس داعمته وداير ملي مصلحة موريتاني فوق الاعتبارات فر. هذا الحوار راجين إن شاء الله إنه ينجح، وراجين خوتنا اللي في المنتدى يفهموا عن مصلحة موريتانيا لا تندار فوق أي اعتبار آخر وفوق أي أجندة سياسية أخرى. إذا عادوا صادقين في هامهم، إذا عادوا هامهم لا يتموا مجدين على رؤوسهم عن هم أزمة ما هي خارقة. هو حد قال خارقة أزمة، معناها أنها أزمة، وهي الصدمة اللي ذكرته ما هي خارقة. الأغلبية الحوار زين عنده وداعمته وراجي إن شاء الله إنه ينجح. طيب واضح. Le dialogue actuel est entre le gouvernement et le FNDI. Ce qui laisse les partis de la majorité et de Mouahada sur la touche. Comment expliquez-vous cela? Je ne suis pas d'accord, si vous le permettez, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de touche, il n'y a pas de... Il ne s'agit pas d'un match de football. La majorité est une majorité disciplinée et c'est une majorité aussi qui croit au programme du président. Je pense que le président a eu raison de faire cet appel au dialogue. C'est la preuve que c'est un homme de paix, qui met l'intérêt du pays, l'intérêt supérieur du pays au-dessus de toute autre considération. Maintenant, c'est au FNDU de prendre ses responsabilités. Si l'opposition doit prendre ses responsabilités et ils doivent assumer, le forum plutôt, ils doivent assumer leurs responsabilités en faisant un pas vers nous. Parce que moi je pense que le président, que la majorité ont fait un grand pas vers l'opposition. Mais vous savez, un consensus, un accord, ce sont des points de vue qu'on rapproche. C'est un pas que chacun fait vers l'autre. Je pense que nous avons fait, le président a fait un grand pas vers l'opposition, mais je crains que l'opposition ne soit gênée parce qu'elle est mise devant ses responsabilités. Est-ce qu'elle est prête pour un accord politique sincère? Est-ce qu'elle est prête à affronter le suffrage des Mauritaniens? Et puis je vais vous poser une question. Quand on parle de Mohamed Abdelaziz, on a au moins lutte contre la pauvreté, lutte contre la gabegie, rationalisation des moyens de l'État, infrastructures, hôpitaux qu'il visite au jour de la fête, l'éducation nationale. Il y a eu plusieurs écoles, l'école des mines, l'école polytechnique, l'école des travaux publics. C'est-à-dire que la sécurité, la diplomatie, l'islam, on a un programme. Alors moi j'aimerais bien poser une question, c'est quoi le programme de l'opposition? C'est la crise et le partage du pouvoir. Je pense que ce n'est pas, il faut avoir un programme alternatif et surtout une chose, c'est que dans une démocratie, c'est essayer de préparer l'alternance si jamais le peuple mauritanien accepte de leur donner sa confiance. Et donc il faut aussi accepter le statut d'opposant. C'est-à-dire accepter de perdre une élection.
Je ne peux pas dire, moi je vais participer. Si je suis sûr de perdre, je ne participe pas. Si je participe et je perds, je dis que ce n'est pas une élection et je dis qu'il y a une crise et que j'ai besoin d'une transition. Je pense que tout ça n'est pas dans l'intérêt du pays. Et je pense que la réussite du dialogue, donc pour répondre à votre question, la majorité est clairement pour le dialogue, soutient le président. Le reste, ce sont des commentaires de quelques personnes. طيب لأن أصبح في نهاية البرنامج هناك إشاعات أنكم قد تكونون مرشح الاتحاد من الجمهورية لمقعد الشيوخ عن مقاطعة تفرق زينب، ما صحة هذا؟ لا تعجلوا بعد. أنا الاتحاد من الجمهورية ما فات رشح كاع حد. طبعا هم بين يدينا كانتخابات مجلس الشيوخ لا هي خلقوا تجديد جزئي لمجلس الشيوخ ثلثين، وانا قطعا اني متقدم في الحزب، طالب ثقة الحزب بالترشح مقاطعة تفرغ زينة، وهذا تلبية النداء الرئيس المؤسسي للحزب، داعي فيه الشباب انه يشارك في الحياة الوطنية. وطبعا مولي ثقتنا كمناضلين تامة في رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد المحام، اللي نعتبره أنه قاعد له شاب يقار حزب الاتحاد من الجمهورية عنده مسطرة قابلها ومليء للتشاور، وفيه إن شاء الله متقدم لوياس المناضلين ومتقدمين في كل مقاطعة فيها تجديد، متقدمين لوياس المناضلين. أنا ما فات مثلا الحزب قاع ما ترشح حد، وهذه مسطرة مقبوضة، يلا حد لا يحترمها ولا يعجل عنها هنين توفى. أنا اللي قد نقول إلا أني الشباب بصفة عامة يلا يشارك به اللي البلد فاصل في الشباب، يغير يلا يشارك مولي ما هو على حساب أخوته كبر منه ولا على عمام ولا على أخوال ولا على أهلنا اللي كبر منه، من اللي مثلا معترفين لهم بالجميل بالأشواط اللي خطاوه في البلد والمجهود اللي قاموا به، غير مولي لا نختاروا نشاركوا معاهم مولي في بنيان البلد به اللي موريتاني فاصله أولادها فر ومناتها فر وفي الأجيال كاملين. هون ما هم صراع أجيال أبدا، بالعكس هو هذا كامل متكامل. غير مولي هاي المسطرة ما نختار نكثر فيها حتى الكلام به اللي شيء مثال داخلي لمستوى الحزب، ودور يقبض فيه إن شاء الله الحزب قرار هو اللي متأكدين إن شاء الله إنه يقدر يعود هو اللي فيه الصواب، ونحن دعمنا للبرنامج الحزب ما هو دعم بقناعة بعد قاع، ولا هو مبايعة ولا شيء، قناعة ولا نطارين له وجادين فيه. طبعا أنا تفرغ زينة أخلاقه فيها ومتربي فيها وساكن هذاك وأعمالي فيها ومقاطعة قطعني ابن المقاطعة، يقال مولي هذا مسار داخل الحزب ويلا حد يحترمه ويحاول يدخل فيه نتيجة، ولكن لا يعد الحزب نحن ثايقين فيه. Certains rumeurs vous donnent l'intention de vous porter candidat de l'IPR au poste de sénateur de Tafraq Zeina. Pouvez-vous nous édifier à ce sujet? Je sollicite la confiance de mon parti, l'UPR, l'Union pour la République, pour l'investiture à la candidature de sénateur de Tafraq Zeina dans le cadre du renouvellement partiel du Sénat, des 2/3 du Sénat. Ce processus est un processus basé sur une concertation interne dans le parti. Bien sûr, cette démarche vient suite à l'appel du président de la République qui est fondateur du parti, appelant les jeunes à s'impliquer dans la vie nationale. Bien sûr, mais cette implication aussi, nous la souhaitons aux côtés de nos aînés, nos grands frères, nos grandes sœurs, nos oncles, nos tantes, qui ont aussi beaucoup fait pour le pays. Et je pense que ce n'est pas une lutte de génération, bien au contraire. Bien sûr, notre confiance dans le parti est totale et notre confiance, bien sûr, à son président, le maître Sidi Mohamed Maham, est totale, que nous considérons comme un jeune, d'ailleurs. Et voilà, donc c'est un processus interne dans le parti. Je ne souhaite pas beaucoup m'étaler sur la question. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis né à Tafraq Zeina
J'ai vécu à Tafraghzine, je vis à Tafraghzine, on travaille à Tafraghzine et je suis donc le fils de cette Muqata'a. Et il est tout à fait normal que j'aspire à pouvoir porter sa voix. Mais bien sûr, nous sommes des militants disciplinés du parti et nous respectons le processus qui est en cours et nous faisons entièrement confiance en notre parti et au choix qu'il fera. واضح. طبعا انتهى وقت البرنامج. في نهاية حلقة الليلة من برنامج كلام في السياسة، أشكركم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم، كما أشكر ضيفي الناشط السياسي ورجل الأعمال الدي واللحم الزين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.